शुभम भवन्तु। जय प्रभु जगन्नाथ। आज सारा विश्व को आतंकित करिथिबा महामारी कोरोना रो प्रभाव रक्षा पाइबा आमे योगासन करिबा। यही जो योगासन आमे योग पाई कोरोना रोग रक्षा पाइबा आध्यात्मिक वार्ता प्रचार करिबा एवं जहाँ कोरोना पई आवश्यक योगासन ताकू शिक्षा द्वारा प्रदान करिबा एवं यत्किंचित आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा केमती कोरोना रोग मुक्त हो पार ताहा वर्णना करिबा। एठारे आमे मुख्यतः विश्व को रोगमुक्त और महामारी कोरोना विश्व को मुक्त करने जहाँ सब आध्यात्मिक बाट रही अछि और से सब भारतीय संस्कृति रे परिपूर्ण ताहाकू संक्षिप्त भाव शिक्षा प्रदान करिबा। तत्सहित संक्षिप्त भाव जहाँ सब विभिन्न योगासन प्राणायाम द्वारा कोरोना रोग मुक्त हो पार सेगुड़िक शिक्षा प्रदान करिबा। एथिसहित यत्संभव आयुर्वेदिक औषधर उपचार करिपारिबा। विश्वर समस्त श्रद्धालु भक्तालु एवं परमात्मा परम ब्रह्म भक्ति रे जो माने सबुबले निमग्न रहिछन्ति एवं जो माने परमात्मा को विश्वास करी कोरोना मुक्त होगा चाहूँगी एवं योगासन द्वारा मुक्त होगा चाहूँगी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोग मुक्त होगा चाहूँगी से आमे यही वार्ता प्रचार करुछु। आमर विश्वर श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉक्टर माने आज पर्यंत जेते प्रकार टीका एवं अम्लजान एवं विभिन्न प्रकार औषध विभिन्न प्रकार चिकित्सालय विभिन्न प्रकार उपचार सब करुछन्ति ताहा स्वागत योग्य एवं ताहा बहुत प्रकार विश्व को रक्षा करि पारुछि। आमे सेथिपाई समस्ते सेमानक पाखरे चिर ऋणी ताहाकू आमे स्वागत योग्य करुछु एवं ताहा विश्व को रोगमुक्त करियो बोली आमे आशा करुछु। कोरोना मध्य मुक्त हो पारिबा जहाँ हेले मध्य आमे आध्यात्मिक द्वारा जहाँ संभव हो पारिबो एवं योगासन द्वारा एवं आयुर्वेदिक द्वारा जहाँ संभव हो पारिबो ताहाकू आमे आज वर्णना करिबा। एथिपाई आमे विश्वर समस्त श्रद्धालु कृपालु एवं भगवानकर आस्थार आपायित होई तांकू श्रद्धा करुथिबा भगवान को भक्ति करुथिबा एवं आदरणीय पुओ झियो एवं भाई भौणी एवं मोर समस्त सुनार बापा माँ मानू सुनार भाई भौणी मानू एवं सुनार पुओ झियो मानू मु यही योगासन वर्णना करुछि कोरोना मुक्त होगा। जेकोसी रोग पई हेउ बा समस्या मानक पई हेउ बा स्मरण शक्ति वृद्धि पई हेउ कोरोना रोग रक्षा पाइबा पई हेउ सकाळ प्रातः ब्राह्म मुहूर्त रे 4टा ରୁ 4:30 भितर निद्रा त्याग करिबा पई अभ्यास करिवे। आमर सत्य सनातन वैदिक धर्म रे आमर रहिछि जे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त रु समस्त निद्रा त्याग करिबा। यही अभ्यासटी आज भारतीय संस्कृति लोप पाइछि ताहाकू आमे पुनर्जीवित करिबा। तापरे दैनंदिन नित्य शौच कार्य समापन करी सफा परिष्कार वस्त्र परिधान करी धरित्री माता को प्रणाम करिबा। यही मंत्र आमे पाठ करिबा। यह हउछि भारतीय ऋषि परंपरा गुरु परंपरार आदर्श ताकू आमे पुणी पुनर्बार पुनर्जीवित करिबा जहाँ द्वारा कि आमे कोरोना जो भगवान को द्वारा प्रेरित होइछि ता सेथुरु आमे मुक्त हो पारिबा। से श्लोकटी हला माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या वं मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव गुरुदेव भव अतिथि देव भव राष्ट्रदेव भव। यह कही आमे धरित्री माता को प्रणाम करिबा। प्रथम रू थरे प्रणाम करथिबा जदि पुणी शेष भी प्रणाम करले आहुरी भल। तापरे एक नंबर गला निद्रा त्याग करिवे 4टा ରୁ 4:30 भितर। द्वितीय गला धरित्री माता को प्रणाम करिया। तृतीय है प्रार्थना करिया परे सुखासन सिद्धासन बा पद्मासन बा वज्रासन रही बा ध्यान बा ज्ञान मुद्रा रे बसी मेरुदंड बेक को सीधा रखिबो। आखि बुझी ध्यान आज्ञा चक्र रे केंद्रीभूत करिवो। तापरे आमे 3 थर गायत्री मंत्र उच्चारण करिबा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आमे उपयुक्त योगासन रही सिद्धासन। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आमे उपयुक्त योगासन रही सिद्धासन रही बर्तमान मुझे सुखासन करुँची। जदि सिद्धासन करेंगे एमती करेंगे, जदि पद्मासन करेंगे एमती कर प्रार्थना करेंगे। यापर आम यही श्लोकटी पुणी पाठ करवा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ। यही सब श्लोक पाठ करवा बेले आमर आखि बुझी आम करुवा एवं ध्यान आज्ञा चक्र केन्द्रीभूत रोथो ध्यान आज्ञा चक्र केन्द्रीभूत रोथो एवं ओम को आम हृदय भितर धारण करवा। यही आम श्लोक सब गोटे पर गोटे आवृत्ति कर चलवा। तापर आम संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तापर ओम तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञान ब्रह्म अयं आत्मा ब्रह्म नित्यहं शुद्धहं बुद्धहं दिव्यहं शांतहं प्राणहं श्वासहं ऋषिहं शून्यहं जोगहं आत्माहं। सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड रे शून्य आकाश वायु एथिरे दैव शक्ति परिपूर्ण हो रही एवं ब्रह्म परिपूर्ण हो रही। सही शक्ति आम शरीर भीतर को प्रवेश कले आम रोगमुक्त हो पारिबा। यही जो विश्वास ऋषि गुरु परंपरा रे थिला वैदिक सत्य सनातन रे थिला ताहाकु आम पुणी विश्वास सृष्टि करिबा। छंदोग्य उपनिषद रे मंत्र अछि, आम सही मंत्र को उच्चारण करिबा। प्राण हो पिता प्राण माता प्राण भ्राता प्राण श्वासा प्राण आचार्य प्राण ब्राह्मण। प्राण भगवान प्राण शरीर भितर जो आत्मा प्राण श्वास अच्छा से ही आमर भगवान। आम यही श्लोकटी की आज विश्व लोप करुच्ची, भारतीय संस्कृति भी आम लोप करदे ताकू आम कहीं ताकू मन पकाउनी। तेणु ये श्लोकटी आवृत्ति करने द्वारा कोरोना रोगरू आम मुक्त हो पारिबा। तेणु आम से श्लोकटी पुनरावृत्ति करुचु। प्राण हो पिता प्राण माता प्राण भ्राता मुक्त हो पारिबा। तेणु आम से श्लोकटी पुनरावृत्ति करुचु। प्राण हो पिता प्राण माता प्राण भ्राता प्राण श्वासा प्राण आचार्य प्राण ब्राह्मण। प्राण भगवान ही आमर पिता, सी होउछन्ति माता, से होउछन्ति आमर भ्राता एवं भग्नी एवं से आमर आचार्य सबु गुरु। प्राण ही समस्त गुरु एवं प्राण ही परमात्मा परम ब्रह्म एवं प्राण ही वेद। चारि वेद आम शरीर भितर अछन्ति। तापर आउ गोटे भल श्लोक आम पुनरावृत्ति करवा। अष्टचक्र नवद्वार देवानां पुरा अयोध्या तस्य हिरणाय कोशा स्वर्ग ज्योतिषा वृता। यही शरीर होउछन्ति अयोध्या। ये अष्टचक्र या भितर अछन्ति, 9टा द्वार अछि। देवानां पुरा अयोध्या सारा विश्वर अयोध्या आमर शरीर भितर अछन्ति। तस्य हिरणाय कोशा यही ज्योति ब्रह्म ज्योति आम शरीर रे सबुबले उज्जीवित होउछन्ति एवं सारा अनंत कोटि ब्रह्मांडर जेते नक्षत्र सब आम शरीर भितर रही सी आमको रक्षा करुछन्ति। अवधपुरी अयोध्या जो भाई कहीं ताकू प्रवेश करें आक्रमण करें से भाई आम शरीर को समस्त 33 कोटी देवादेवी एवं सबू 10 दिगपाल आमको रक्षा करुछन्ति। आमे ताकू
ଏବେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହି କରୋନା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଦେବାନାଂ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ତସ୍ୟ ହିରଣାୟ କୋଷା ସ୍ୱର୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷା ବୃତା। ତାପରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ସବୁଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଓಂ ଈଶାବାସୀ ଇଦଂ ସର୍ବଂ ଓଂ ସର୍ବଂ ଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ ହରିବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ସିଆରାମୟ ସବଜଗ ଜାନେ। ଏହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଯୋ ମାମ୍ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସଚମେନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ତାପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। न तस्य रोग न जरा न व्याधि न मृत्यु प्राप्तस्य जोगा अग्निमय शरीरं सच्चिदानंद रूपहम शिवहम शिवहम अहम ब्रह्मस्मि। ओम शांति शांति शांति। कोरोना रोगरू मुक्त होगापी यत्संभव यत्किंचित आम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा किभली कोरोना रोगरू मुक्त हो पार ताहा आम बर्तमान प्रदर्शन देखा बुझे शिक्षा प्रदान कर। आमर गोटे अच्छी गिलोई आमर उत्तर भारत कहते गिलोई, आम ओडिशार कहते गुड़की लटी एवं दक्षिण भारत में अमृता कहते। आम से लटी आम प्रदर्शन करुच्ची। एथिरू गोटे परिवार एतिकी यथेष्ट अर्थ या पीस पीस करी आम काटिबा एभली एतिकी पीस पीस करी काटिबा। काटि सारा पर हेमदस्ता बा शिल बा ग्राइंडर रे छेचिबा। छेचिला बेले या सहित आम अदा खंडे पकेबा। तापर हलदी चामचटा 1 चामच गुड़की अदा हलदी तापर तुलसी पत्र 7टी तापर गोलमरिच 7टी तादेह पकईकि आम छेचिबा। छेचिकी 4 गिलास पानी रे फुटेबा। 4 गिलास पानी फुटी फुटिक 2 गिलास रही 2 गिलास जो रख उषुम पानी रहा परिवार समस्ते कप लेखा पीबे। यह कोरोना रोग मुक्त होगा पर्यंत प्रतिदिन सका नित्य शौचकर्म समापन करी झाड़ा परिष्कार करी शरीर आवर्जना निष्कासन करी यही पान कर किसी भूल हेब ना कौन भूल आम करना कहीं किसी अच्छी कौन किसी भूल हो तेणु तेणु यही रोग आमर यहाँ सर्वनिम्न अतिथि आवश्यक। पार्ट 5 कोरोना रोग मुक्त होगापी आम बर्तमान नाक को धीरे धीरे अति हल्का नरम भाव तापर आम कानर सूक्ष्म व्यायाम कर कान को 25 ରୁ 75 थर पर्यटन एमती करवा एवं तर्जनी आंगुठी भर्ती करी ये करवा बाहर करवा। आखिर व्यायाम आम ये करवा। आखि भल बुझा आखि खिंचवा आखिर गोला को निजर सामर्थ्य अनुजाई एवं समय स्वल्पता दृष्टि संभव हेल्ले कम समय करें जदि समय थी ताल अधिक समय करें। आखिर व्यायाम आम कर तापर आम हाथर सूक्ष्म व्यायाम करवा। तापर आंटी को कर
ତାପରେ 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 ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ ସମୟ ହେଉ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ସମ୍ଭବପର ସେହି ବ୍ୟାୟାମଟି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାକ ବ୍ୟାୟାମ ସରିଲା, କାନ ସରିଲା, ଆଖିର ସରିଲା, ହାତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଏକୁପ୍ରେସର କରିବା। ଡାହାଣ ହାତରେ ବାମ ହାତକୁ କରିବା। ସାଧାରଣ ଏକୁପ୍ରେସର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାସନ ବା ଶବାସନ। ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ କରି ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ ଦୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବା। ଶରୀର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜାମୟ କରି ପୁଣି ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ବାମ କର ମାରିବାକୁ ଅଛି। ବ୍ୟାୟାମଟି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାକ ବ୍ୟାୟାମ ସରିଲା, କାନ ସରିଲା, ଆଖିର ସରିଲା, ହାତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଏକୁପ୍ରେସର କରିବା। ଡାହାଣ ହାତରେ ବାମ ହାତକୁ କରିବା। ସାଧାରଣ ଏକୁପ୍ରେସର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାସନ ବା ଶବାସନ। ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ କରି ଶରୀରକୁ ଶିଥିଳ ଦୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବା। ଶରୀର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜାମୟ କରି ପୁଣି ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ବାମ କର ମାରିବାକୁ ଅଛି। କରୋନା ରୋଗ ବା କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପାର୍ଟ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଥିରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନତ୍ମକ ଆସନରେ ବସି ସିଧାସନରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନତ୍ମକ ଆସନରେ ବସି ଆମେ
ହୃଦୟାତ୍ମାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ସିଧା ବସିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା ରହି ହାତର ଡାହାଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବନ୍ଦ କରି ବାମ ମୁଦ୍ରାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଏହି ବାମ ମୁଦ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଛାଡ଼ିକି ନେଲି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରି ବାମ ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କଲି, ପୁଣି ଡାହାଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ବନ୍ଦ କଲି, ବାମ ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଏହିଭଳି ଆମେ 5 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏହା ଶରୀରର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରର ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମଟି କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଏକରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ, 2ରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ଥାପନ, 3ରେ ପାଦ ହସ୍ତାସନ, 4ରେ ଅଶ୍ଵ ସଞ୍ଚାଳନ ଆସନ, 5ରେ ପର୍ବତାସନ, 6ରେ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଆସନ, 7ରେ ସର୍ପାସନ ବା ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ, 8ରେ ପର୍ବତ ଆସନ, 9ରେ ଅଶ୍ଵ ସଞ୍ଚାଳନ ଆସନ, 10ରେ ପାଦହସ୍ତ ଆସନ, 11ରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ଥାପନ ଆସନ, 12ରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ। 1ରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆସନ, 2ରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ଥାପନ ଆସନ, 3ରେ ପାଦହସ୍ତ ଆସନ, 4ରେ ଅଶ୍ଵ ସଞ୍ଚାଳନ ଆସନ, 5ରେ ପର୍ବତ ଆସନ, 6ରେ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଆସନ, 7ରେ ସର୍ପାସନ, 8ରେ ପର୍ବତ ଆସନ, 9ରେ ଅଶ୍ଵ ସଞ୍ଚାଳନ ଆସନ, 10ରେ ପାଦହସ୍ତ ଆସନ, 11ରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ଥାପନ ଆସନ, 12ରେ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାମକୁ ହୃଦୟ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବା। ତାହାର 12ଟି କ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ ଏବଂ ମହିଳା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ କରୁଥିବେ ଏବଂ 12ଟି କ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆସେ ତଥା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରାବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 11ରୁ 21 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ରୁଚିବନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ। ओम दयो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, ग्राप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। ओम शुभम भवन्तु। जय जगन्नाथ। आमर ନିଜସ୍ୱ ରଚନାରେ ଆମେ ଏକ କବିତା ପାଠ କରିବା। ଏହା ଯୋଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପିଲାଏ ଦେଶ କି ହୋଇଛି ଆଜ, ପିଲାଏ ଦେଶ କି ହୋଇଛି ଆଜ, ଭାଳୁ ଭାଳୁ ଦିନ ଯାଉଛି ସରି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ରାହା
ନାହିଁ ପାପ ପଙ୍କେ ଆମ୍ଭେ ଯାଉଛୁ ଭରି ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେତକ କର୍ମ ଋଷି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଋଷି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯାହା ହୋଇଛି ବିଭୂତି ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ଓଡ଼ିଆ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶଜ ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ ବୀର ପରିଚୟ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ ବୀର ପରିଚୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେ ଋଷି ସମ୍ମାନୀୟ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପଦରେ ରଖିବା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଜୟ ସର୍ବତ୍ର ଗାଇବା ତାଙ୍କ ପଦ ଧୌତ ଜଳ ପାନ କରିବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା କରୋନା ମୁକ୍ତ କରି ସଭିଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରି ସଭିଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଯୋଗ କରିବା ଓ କରାଇବା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଯୋଗ କରିବା ଓ କରାଇବା ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ଯୋଗ କରିବା ଓ କରାଇବା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗମୟ ଭାରତ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ଏବଂ କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଏକ ହୁଅ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରଖିବା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଜୟ ସର୍ବତ୍ର ଗାଇବା ତାଙ୍କ ପଦ ଧୌତ ଜଳ ପାନ କରିବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା କରୋନା ମୁକ୍ତ କରି ସଭିଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରି ସଭିଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଯୋଗ କରିବା ଓ କରାଇବା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଯୋଗ କରିବା ଓ କରାଇବା ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ଯୋଗ କରିବା ଓ କରାଇବା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗମୟ ଭାରତ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ଏବଂ କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆମ୍ଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଏକ ହୁଅ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।